Congratulations. हाँ आप पिताजी हैं, हमको लगा कि बड़ा भाई है। क्या एज है आपका? 90. आपका क्या एज? उम्र क्या? इतना कम उम्र में यार, आप भी लगता है अराउंड 30-31. और कौन है नीट में? एक आगे है. हाँ. Nice. Are we helping him? Yes. Juwel. और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और? बस आपका एक गारंटी चाहिए कि वो पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं. कहाँ में पढ़ा? अभी फर्स्ट राउंड में मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड का अभी कोशिश कर. कहाँ? जैसे कि एम्स में ही देखा. ठीक है, मैं अपनी बहन से भी बात करूँगा. पिताजी आइए, कम फादर कम. आंले बेलाना दंथ'खा ओंखाय जोंनि राजानो आसो जोंनि बर'नि बागै आंनि बागै जंखा आसो जे विभिन्न प्रकारनि बिसिंथि नीट कायसा परखाव आं जोंनि सुदु एसटी कैटेगरीनि बिसिंथि टप खायमानि जेबो आसो तमायनाय हेल्थ खायखा आंबो अनेक खातंथ'खा के अवश्य आंनि मा बाय बाबाबो खातंथ'जांनाय जे जों जोंनि जे बेकवर्ड एरियासनि फायै सोदोराव फायै कायसा लामा तो तबैना जारो दंखा ओंखाय अनेक नो खातंथ'खा के किसा गोसो मार्क मार्क्स खानि 544 के ऑल इंडिया रैंक के फायमानि 42,507 के अन्नि त्रिपुरानि मेरिट लिस्ट ओंखाय ओवरऑल फायो 29 के एसटी नि 1 जे तिनि जे मान खाखो गुबुननि सालाखौ अननो बुकन बागै नोंथां फकासनि जे अपकमिंग जेनेरेशन नि बागै सानानै मुसुमा ओंखाय फरा लेखाव नर पेशन मा दंनाय ता के जे जों कायसा जगाव डेडिकेशन रय आरो खारो सुगै जों जदि अबना खायखाय अब जे खेफना सक्सेसफुल होनाय के ते सागनो डिस्ट्रैक्शन माने नर कायसा सामंग निनि आरो डेडिकेशन दंफाय ओंखाय न साइड नि डिस्ट्रैक्शन न किसा माने या कारै दंमाखे जाव जेमन अनेक समय ता दं माने मोबाइल रो थंमानि के अनेक समय दं जेमन ड्रग्स रो अमर विभिन्न ते सोशल नि सोसाइटी त कबांमा हामिया दं इबल जागा कबांमा दं अमर नि कोफ्लनानि बाखाय नर मा फाने कौर काम के खनाना नांनाय के टीचर काम निनि जदि सिनि जामो दंखाय अखरा रो सिनि जामो दंखाय परनि अनेक एडवाइस ना मनो त माने के जों ता जे स्टूडेंट रो जों दुनियाना न सोया कता अबन ककबै साजाखाय एक्सपीरियंस नि कम के जों बमन काम हामियावना जाजायथाय जों खास सोया के बने बाके जे एक्सपीरियंस खाय फनु जा जे लामा करो जा रो के बरनो सिनै ब लामा न काम ब लामा न हामिया के एडवाइस न जों ससमे नाय तै तोना नाम के ते कायसाखै कष्टनि कुनो दिन तमाने किरि लासि खाथांमा जाया कष्टनि बिसिंतैनो सफलता फल काहामान नों गोसो जति हमला ज खाइ कुइ कष्ट खाइमे बिसिं तिनि माइ कष्ट खाइ अनेक न खाका आनिसलाय मा बाबाथाय बेसे कष्ट खाका नै हिमान चिनि जे आनि नक दं माने नक न मा बाबा त याखार खैखा चिन ता अ जायगा स्टेज खाका जे नक से दं जानाय करे के आनि काका कासा दं के ब अनेक बर काहाम के बने जाके दं खैबा किसा नक र के जों तमा नाय आनि चुचु दं के चुचै के किसा माने 2-3 बছর आगे लाइबे थांखा के जों त जॉइंट फैमिली हिसाबै दं के बचन माने सान
nai ro tong jaga ro khai ke sa kaka na ba belai hambai ro ke ani nong ne boro no boro jata jana nai mate ke amani bisinti na sija khaksa nok sijini kare pela sacrifice asada khai kha ke ma baba ni bage omkhang belai hambai maya pharo ke ani bisinti jani sanani kai bono je dedication ma pore nai nang je time pro ma pore nai nang je ma ya ang fix time pore nai bono pore kai ang te pore manli yang salsani asa pore ka khanani asa pore ka ya nang time ni nai klai ni topic na nang sudra pore ma ni je content tong mani abna nang bhai ke pore ma nang bana efficiency besar rei pore nang 2 ঘন্টা ta aso kha 3 ঘন্টা ta aso ka nang bana তোমায় না efficiency যদি আধা ঘন্টা তে অং কাই কাই আমক অর্থ করে 2 ঘন্টা কে 2 ঘন্টা বখার সুমা পড়ে নাই কেন পরে মানে সাথে সাথে কিসা রেস রমানা নাই অম হাইরা আম ফলো খাই কা কে হরসাল এনি টাইম নং যেহেতু আং স্টুডেন্ট বা নিট ন চেষ্টা খাই বা হরসাল মা পড়ে নাই কে যত না অম না মাসা কলেজ খাইতা আং খাই কাউন্সেলিং আসক দঙ্গো কে কাউন্সেলিং রাউন্ড 1 ন খাইতা যে তোমার নাই হিস্টোরিক্যালি যে পাস ট্রেন নাই মাতে খাই আনি যে চাহিদা কলেজ মান খামু তাফনে এবার কিসা এব্রাবলি কম্পিটিশন তাফুন থাকা কে বনে বিসিংতে কিসা চাহিদা কলেজ মান লিয়া কে কাউন্সেলিং তাও সেকেন্ড রাউন্ড আচোগৈ তাই ওইসা চেষ্টা খাইনে জং জাকা কে আশা করি এইমস মানো না এইমস কিসা মিড লেভেল ni এইমস মানো না নে আশা Ani bumungkai Juwel Tripura. Kami Kai Botua Bari, edisi kai Mohini Nagar, edisi village. Ni Babu ni bumungkai Khogendra Tripura, ama ni bumungkai Jorna Tripura. Khai jara social media nai tong nai rok ebong jara social media tong nai rok no norok joto saimano je Juwel Tripura tini ani constituency ni bising khobjak Mohini Nagar bisio Botua Bari ni bo asake talented to obonogoi sini TTAADC ni chini Maharaj ni wasukmani bisingte जों যারা আমাহাই লেখা করুন হাইকাবা বিভিন্ন নিট উংথুং টিপিএসসি উংথুং বা যে কোনো যদি গাহাম রেজাল্ট থাকে जों বংনো সার্টিফিকেট রো এবং বনো ফাইনান্সিয়াল হেল্প जों খালাयो ঠিক অবহাইনো চিনি জুয়েল ত্রিপুরা নব চিনি মহারাজনি বিসিংতে সার্টিফিকেট এবং বনো সুভাষু जों খালাইয়া ভবিষ্যতে চিনি বুবাগ্রা বনো কক্রজার যে কোনো পরীক্ষানীয় অবশ্যই এতেবো হেল্প খালাইনাই जों বনাयो চিনি TTAADC ni বিসিংতে অবহাই বরকনো जों হেল্প খালাইনাই যারা চিনি সোসাইটি হাইকেবা চিনি বরক হিসাবে যারা চিনি সমাজনি কাহাম বরংনো जों हेल्प खालायनाय তো অবনো ওয়ানসুগো বরংনি লাইফও बिनि लाइफआव जाहाथे तेबो कुसु काथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों ब्रंनि बिसिङाव जों बिनि बागैबो जों नायनाय যে অবাহাই যে তিনি যে খরচা বসু যাতে মাকে পড়ি বুঝে তিনি মাকে আছে কতবো টাকা আবন থেকে নিন তো থেকে কাম শুনেছে अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानियाव जों जेसे फारि जों हेल्प खायनाय जिनि बुबाग्राबो हेल्प खायनाय এবং जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफ्रो दरकार नां जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो कक्राझार तो अबनो नायो जुवेलनि भबिष्यत काहामुंथों ब चिनि एज ए त्रिपुरा सामै चिनि त्रिपुरा सानि बागै बबो सामुं ताकथों एवं जोंबो बिनि बागै जों सामुं अबयसै तांनाय चेक तो 30,000 जों बनो याफारका चिनि बुबाग्रानि बिसिंथि TTAADC नि बिसिंथि तो अबनो तेबो चिनि CMO एवं चिनि बुबाग्राबो साका भबिष्यत परिनानि जेफोर नांनाय आफोरनो जों सुबानाय